एड़े बड़ मोबाइल झो गला कॉलेज को नातुणी गला कॉलेज को झियो हो को नगल बुले दिल सबरे फोन रे गपिले काई सेठ बसे बोले सेठ को ठाकुर सब दिन आसी अरे आमे तो दैछे अपना कलाकर्म मान बेळु होइबो सावधान आ शेष को कांदिला नेड़ी गुडा पहुनी की गले मो भाग्य रे थिला भाग्य किसु के नहीं है भाग अपने मनान पड़ता है ये नेहरू करवाई और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित चाचा नेहरू पहले भाग्य हाथ उठाए आमे आमे जानी सुनी कि आम परिवार को आम परिवार रो संस्कार को आमे उजाड़ी दउचे आमे आम परिवार को आमे आसले आम परिवार पिलंटा कले कुआड जाउ एटिका कोन मोबाइल स्टार्ट कर एटिका सुन पागल सुनला नाय आमे कहि पाबे गुरुत्व दे सचको दिन दिन साप बढ़ुची तो चक्र बढ़ुची लाउचर कखार चोर चोरा चोर पुंगा चोर हाँ सचको मद्यपान कला नष्ट से कन्या गति मनीष नष्ट हेले तार गति हम तळकु तळकु तेणु ये क्षेत्र को आसिले सतसंगे बंधुता करवा होचे सतसंग भल भल मो समय हे गला आज्ञा कहतले अधघंटा मु कहली अधघंटा सारी समय हे गला तेबे जीवन रे एक क्षण वृथा कटिले कोटि मुद्रा देले कहा कोटि मुद्रा देले कहा न मिले बोले समय को सम्मान दियम ए मां भगवान कर शरणागत दिते हे जा काई ना भगवान सबुरे आपण सेवा कर मां आमे सोईथे रात्रि अचेता ही पड़ुचे निश्वास प्रश्वास नवांगा पड़ुची किए आमे खाई देले से अरुआ खांतो उसना खांतो मांस खांतो से जा खाऊ आमे तो मनीष किंतु कोन खाउचे पशु भलिया निजे निजे को अनुभव करबा दिन नाई राति नाई तिथि नाई बार नाई मनीष भूल भाल कला केते मु सहीबी अनेक जन्म तक पर्यंत तो मनीष जन्म करथिले तू कोन करलु अकारण करदल मनीष जन्मटा औषधम गुणक्लताई विश्वास भागवत अन्य नाम हला विश्वास भागवत अन्य नाम होच भल पाइबा भागवत अन्य नाम होच संगम भागवत अन्य नाम होच ऐक्य संगम शरण गच्छामि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ भागवत अन्य नाम होच प्रेम भागवत अन्य नाम होच प्रेम जीवन यज्ञ मन कर समस्त शुणु जो मान आसी पारिछंती माइकी माध्यम रे टिके मो पिला मान सुन जीवन यज्ञ शिवानंद सरस्वती ये फिलोसफी दर्शन तत्व जोड़िए वाक्य जीवन यज्ञ आद्य ओंकार होची प्रेम जीवन यज्ञ आद्य ओंकार होची प्रेम अर्थात समस्त प्रेम कर भलो पाओ आ श्रद्धा कर साई बाबा कहते श्रद्धा सबूरी जीवन यज्ञ आद्य ओंकार होची शिवानंद तो कहले महात्मा शिवानंद महापुरुष कहले जीवन यज्ञ आद्य ओंकार होची प्रेम एवं जीवन दिनार मधुर झंकार होची श्रद्धा आ थरे कहूची जीवन दिनार मधुर झंकार होची श्रद्धा समस्त भल पाइबा समस्त को हसिगिरी पदे कहवा जने कहीदेला कौन दौड़ को धियो घुरी ही गला सीए कहीदेला मु छाड़ देबी मंगुलिया कथा के काम दबन दियो छाड़ रे ए सजन जीवन को कटेबे मूलती अटई विश्वास विश्वास रख भागवत गोसाई पाखे जी भागवत पढ़िबो ये सृष्टि प्रक्रिया जानिबो ये भागवत पढ़िबो परिवार संस्कार पढ़िबो ये भागवत पढ़िबो ये जीव परमात्मांकर ब्रह्मानंद परम सुखदम ब्रह्मानंद पादरे ये जीव तर मिसी जीव आमे गोटे जगह रु आसी गोटे जगह रे एमा आमे समस्त वसुदेव कुटुंबस्य आमे समस्त वासुदेवंकर संतान हेले मनीष मनीष भल पाऊ आज नाही कौन छाई देखिले नाही देखुची हे प्रभु हे सदा ये सदबुद्धि दियो किंतु आमे पर ज्ञानी
ମୁଁ ଧନୀରେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ କଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ବଡ? କେତେ ବଡ ହେଲେ ପବନ ଭାଙ୍ଗିଦବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଚମତ୍କାର କାମ ହଉଛି ସେ ବର ଗଛର କାମ। ଏଠି ସୁଭାଷ ମହାରାଣା ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ ମହାରାଣା ନାହିଁ, କାଣୁଣ୍ଡି ମହାରାଣାଙ୍କର ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠି ସତ୍ୟ ସନାତନ କାମ ସେ ବରଗଛ କାମ ଦେଖଉଛି। କେତେ ମନ୍ଦିର ଏ ଘର ସହିତ ମୁଁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଧ ମିଶିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ସଦା ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଘଣ୍ଟାଏ କହିବି ସୁଯୋଗ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ ବିବେକ ବାଧୁଛି। ଆଜିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଣ୍ଡିତ କାଳନ୍ଦୀ ମହାରଣା ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିବା କଥା, ଦୈବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅଲଗା କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଆସିଲିନି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କାହିଁକି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। କାଲି ଦିନରେ ଆସିବା କଥା, କାଲି ମୋ ନାତୁଣୀର ଯିବୁ ଦେଖିବାକୁ କୁଳିନ୍ଦ, ପାଗା କୁଳିନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଡା ବଡ ସଭାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତଥାପି ଯଦି କାମ ସରିଯାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜି କାଲି ଯୋଉ ଭୋଜି ହବ ବଢିଆ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, କ୍ଷମା କରିବି। ହଉ, ତେଣୁ ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଭାଗବତର ଓରିଜିନାଲ ନା କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? କିଏ କହିପାରିବେ? ଭାଗବତ ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ହଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଠିକ ନାଇଁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ସରଳକରଣ ଏବଂ ଭାଗବତର ଓରିଜିନାଲ ବା ପ୍ରକୃତର ଅସଲି ନାଁ କଣ? ଭାଗବତର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ସେ ନାଁଟି କଣ? ସେ ନାଁଟି ହଉଛି ବୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର। ଆପଣ କହିବେ ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହରିବୋଲ। ହଁ, ହେଇପାରେ। ନାଇଁ, ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପରମହଂସ ସହିତାନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପରମହଂସଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ, ଦିନରେ ପଢା ହବ, ରାତିରେ ବୁଝା ହବ, ଇଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବଚନ ଯସ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରବଚନ। ଏବଂ ଆଜି 6 ଦିନରେ, 6ଠ ଦିନରେ, 6ଟି ତିଥିରେ ଭାଗବତ ଦରବାରରେ 6ଟି ଦିନ, 6 ଦିନରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭା। 3 ଜଣ କିଏ? ଆମ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ପଦାଗାଁରୁ। ଖୁସି ହବ, କହିବେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଢୁଛି, ମୋର ପାଳି ପଡିଯିବ। ରଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛି। ରବି ବାବୁ ଆଉ ଜଣେ ରଭାଇ ଆମର 8 ଫୁଟ ଆଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ବୟସ ହେଲାଣି 90, ମୋର ପାଳି ପଡିବନି। ସୁବାସ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କହିଲେ ମୋର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ନା ସମୁଦ୍ର ଉଠି ପଳେଇଗଲେଣି, ମୋର ଭାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୁକ୍ତି ହବ କିଏ? ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ, ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛୁ, ମୁକ୍ତି କିଏ? ମାତ୍ର 3 ଜଣ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଆପଣ କହିଲେ ଗାଲୁଆ ମାଲୁଆ କଥା କହୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗାଲୁ କଥା କହେନି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବୋଲ ଦିଅ। ବଳ ଜୋରରେ କଷିଲେ ହବନି, ଅଳପ ବଳ ଦବ, ଜୋରରେ ବାଜିବ। ଏ ଦେଖ, ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୋ ମନ ଭଜନ୍ତି ଭକତ ଉତ୍ତମ। ଆଖୁକୁ ଯୋଉଠୁ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ, ମୂଳରୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶେଷରୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଝିରୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମିଠା। ତେଣୁ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ମୋ ମହିମା, କାଳ ହଉ ନ ହଉ, ପାଳି ହଉ ନ ହଉ, ନାମ ହଉ। କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କଳୁ ନାସ୍ତିବ 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 ଗତିରେ ଅନ୍ୟଥା, ନାମେଇବ 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 କେବଳ। କଳି ଯୁଗର ଅତି ସହଜ ମାର୍ଗରେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ନାମ ଦେଶ ଖ୍ୟାତ ପରମ ପାବନ। ପାବନ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମୁକ୍ତି, ପରମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଅର୍ଥ ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଭାଗବତ କହିଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
आर्यावर्त नाम विस्तार आम बहुत भाग्य जगन्नाथ देश में आम जन्म होचे भारत वर्ष किसी हमनी